Bienvenidos otra vez al Evangelio de Juan. And we are falling a little bit behind, so we'll have to probably cut some corners tonight. Estamos un poquito en retraso, pero vamos a tener que cortar algunas cositas. But if you have any questions, you are free to ask. Pero si tienen preguntas, por favor hagan las preguntas. So we're going to pick up in John 5:28. Vamos a continuar en Juan 5:28. And Jesus says, "Marvel not at this, for the hour is coming in which all that are in the grave shall hear his voice, and shall come forth, they that have done good unto the resurrection of life, and they that have done evil unto the resurrection of damnation." Juan 5:28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Now, what Jesus is speaking of here is the great white throne judgment, the end of the millennium. Y aquí está hablando Jesús del juicio del gran trono blanco al final del milenio. So it is here that both righteous and the wicked are resurrected bodily. Y en ese momento tanto los buenos como los malos resucitarán. So we don't want to confuse this with the first resurrection. No queremos que esto se confunda con la primera resurrección. The first resurrection takes place at the second coming. La primera resurrección toma lugar en la segunda venida. Those who qualify from the past to be a part of the marriage supper will be resurrected at that time. Y los que califican para formar parte de la novia van a tomar parte en esta primera resurrección. Blessed and holy is he that has part in the first resurrection. Bendito y santo son aquellos que que forman parte de la primera resurrección. The rest of the dead don't live again until the end of the 1,000 years. El resto de los muertos no van a resucitar sino al final de los 1000 años, del milenio. Okay, are we all clear on that? ¿Estamos claros en eso? Okay, good. In John 5:33, En Juan 5:33, you sent unto John, and he bare witness unto the truth. But I receive not testimony from man, but these things I say, that ye might be saved. He was a burning and shining light, and you were willing for a season to rejoice in his light. But I have a greater witness than that of John, for the works which the Father hath given me to finish, the same works that I do bear witness of me, that the Father hath sent me. Juan 5:33. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Now, John the Baptist, was a burning and a shining light for a season. Juan el Bautista fue una antorcha que alumbraba durante un cierto periodo de tiempo. But John's light had to diminish to make way for the greater light. Pero la luz de Juan el Bautista tenía que menguar para que surgiera la luz del Mesías. And it's interesting because the light that was upon Christ, or the anointing, actually increased over that 3.5-year period. Y es asombroso, pero la luz de la unción del Señor Jesucristo aumentaba a medida que avanzaba en su ministerio en esos 3 años y medio. Even on the Mount of Transfiguration, there was a greater unction from on high. Y aún en el monte de la transfiguración hubo una unción todavía más grande que venía de la luz. Okay, let's go to verse 37. And the Father himself, which hath sent me, hath borne witness of me. Ye have neither heard his voice at any time, nor seen his shape.
and ye have not heard his word abiding in you. You have not had his word abiding in you. For whom he has sent, him ye believe not. 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Now, Israel as a nation did not have the word of God abiding within them. Israel es una nación que no tiene la palabra de Dios morando en ella. Because if they had, they would have recognized Christ. Porque si ellos hubieran tenido la palabra, ellos hubieran reconocido a Cristo. Paul tells us in the book of Hebrews that in the volume of the book it is written of me. Pablo en el libro de Hebreos dice que en el volumen del libro fue escrito de mí. Now, he's quoting from Psalm 40. Y está citando el Salmo 40. I mean, Christ is written of in the law, in the prophets, and the Psalms. Se escribió acerca de Cristo en la ley, en los profetas y en los salmos. And of course, after his resurrection, he began to show himself from the law and the prophets and the Psalms. Y por supuesto que cuando él vivió, él se mostraba a sí mismo como viniendo de la ley, de los profetas y de los salmos, que estaba escrito de él. Verse 39, search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Even Moses prophesied of a prophet who would come, that if you don't hear this prophet, you'll be cut off. Aún Moisés profetizó acerca de un profeta que si ustedes no lo escuchan van a ser cortados. Actually, for a reference on that, you could put Deuteronomy 18, 18, and 19. Una referencia de esto está en Deuteronomio 18, 18 y 19. I wish I had time to read all these verses, but as I said, we're a wee bit behind here, so. Quisiera tener tiempo para leer todos estos versos, pero estamos un poquito atrás. Verse 40, and you will not come to me that you might have life. I receive not honor from men, but I know you, that ye have not the love of God in you. 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. The religious leaders wanted the praise of men more than the recognition from God. Los líderes religiosos querían tener honra de los hombres más que honra y reconocimiento de Dios. That's what they sought, the approval of men rather than the approval of God. Eso era lo que ellos buscaban, la aprobación del hombre en vez de la aprobación Now, de Dios. Verse 43 is kind of interesting. El versículo 43 es interesante. Jesus said, I am come in my Father's name, and you receive me not. If another shall come in his own name, him ye will receive. 43. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Now, who's Jesus referring to here? ¿A quién se refiere Jesús aquí? He's referring to the Antichrist. Se está refiriendo al anticristo Jesús. Another is going to come in his name, and him you will receive. Y otro va a venir en su propio nombre, y a eso sí van a recibir. You know, A ese sí van a recibir. The Antichrist is somebody from the past. He's a recognizable character from the past. Y el anticristo es alguien del pasado, va a ser un personaje reconocido del pasado. And he comes in his own name, and him you will receive. Y ese que viene en su propio nombre, a ese lo van a recibir. It's interesting, too, because the two that Israel supposedly are following, Moses and Elijah, come down from heaven in the last days. Y aquellos que vienen del cielo en los últimos tiempos, que son Moisés y Elías, And two come up from hell.
y hay otros dos que van a subir del infierno, and Israel embraces the wrong two. y Israel va a abrazar a los dos que vienen del error, que vienen que no son, a los dos que no son. They reject Moses and Elijah and accept the Antichrist and the false prophet. Ellos van a rechazar a Elías y a Moisés y van a aceptar al falso profeta y al anticristo. Well, it's only fitting. They rejected Christ, so that's why they received the Antichrist. Entonces, o sea, como que hace clic, porque ellos no recibieron a Cristo y van a recibir al anticristo. Verse 44, how can ye believe which receive honor one of another, and seek not the honor that cometh from God only? 44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. And as we said, the religious leaders wanted the applause, the approval of men. Como dijimos, los líderes religiosos querían el aplauso y la aprobación del hombre. If we want the approval of men, then God really cannot use us. Si nosotros queremos la aprobación del hombre, el Señor Dios no nos puede usar. Or if God does use us, as Jesus said, they have their reward. They have the applause of men. That's their reward. Y si el Señor nos usa, como dijo Jesús, recibirán el aplauso. Esa será su recompensa, tener el aplauso del hombre. Verse 45, do not think that I will accuse you to the Father. There is one that accuseth you, even Moses, in whom ye trust. For had ye believed Moses, ye would have believed me, for he wrote of me. But if ye believe not his writings, how shall ye believe my words? 45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Moses wrote of Christ. Moisés escribió acerca de Cristo. Moses met Christ, who was the I am. Moisés tuvo un encuentro con Jesús, que era el yo soy. Moisés tuvo un encuentro con yo soy, que es Jesús Cristo. Christ was the Jehovah of the Old Testament. Cristo era el Jehová del Antiguo, es el Jehová del Antiguo Testamento. It's like the rich man in hell. He said, oh, if I could just go back and warn my brothers. Es como el hombre rico en el infierno que dice, si pudiera devolverme y advertirle a mis hermanos. And the Lord said, well, if they didn't believe Moses, they wouldn't believe if one rose from the dead. Y el Señor les dijo, si no creyeron a Moisés, tampoco le van a creer a alguien que se devuelva de los muertos. And as we said, they're going to reject Moses when he comes down from heaven. Y como dijimos, ellos van a rechazar a Moisés cuando Moisés baje del cielo. Because he's one of the two witnesses. And by the way, we're getting close to the end of this age too. Porque Moisés es uno de los dos testigos. Y bueno, estamos entrando al final de esta era. And when these two witnesses appear in Jerusalem, you know that it's the beginning of the last 7-year period. Cuando aparezcan estos dos testigos en Jerusalén, sabemos que es el comienzo del periodo de los 7 años. Okay, let's go to chapter 6. Vamos al capítulo 6. In chapter 6, Christ performs a few more miracles, but the main focus is upon the feeding of the 5,000. Allí en este capítulo Jesús hace otros milagros, pero el énfasis está puesto en la alimentación de los 5,000. Now, as we said before, Christ fulfilled all the symbolism of the Old Testament tabernacle. Y como hemos dicho antes, Jesús cumplió con todos los elementos del tabernáculo. So in this chapter, we're going to see Christ fulfilling the
the table of showbread, the bread of life. Y aquí vamos a ver el cumplimiento de Jesús como la mesa de los panes de la proposición. Christ is the bread who came down from heaven. Cristo es el pan que vino del cielo. And those who feed upon this bread shall live forever. Y aquellos que son alimentados de este pan vivirán para siempre. Okay, in verse 1, after these things, Jesus went over the Sea of Galilee, which is the Sea of Tiberias. 6:1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. And verse 2, and a great multitude followed him because they saw his miracles which he did on them that were diseased. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Now, here's an interesting study. Aquí hay algo interesante. You know, we are a triune being. We are- Yes. Sí. Body, So- soul, and spirit. Somos, somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. And so in Scripture, you see these groups that are governed by their appetite or by their soul or by their spirit. En la escritura vemos grupos que están alimentados o por por lo que comen, o por el alma o por el espíritu. So one group is following for the bread and fishes. Un grupo sigue por el pan y los peces. That's the carnal man, the appetite, physical man. Ese es el apetito del hombre carnal. One group is following for the sensational. Otro grupo está siguiéndolo por lo sensacional. They were getting an emotional high, the soulish man. El hombre almático sigue es las emociones. It says in verse 2, they were following because they saw his miracles. They were feeding on the phenomena. Y dice en el versículo 2 que lo seguían era por las señales que hacía, estaba siguiendo como el fenómeno, lo sensacional. And then we see another group that is pressing him to hear the word of God. That's the spiritual group. Y hay So- otro grupo que está hambriento por el pan, que las enseñanzas, la palabra que él va a dar, que está como empujando para recibir eso. So you see these groups in the church today too. Y también vemos a esos tres grupos en la iglesia hoy en You know, día. the first group is basically the prosperity group. They're following for what they can get, the bread and the fishes. El primer grupo es el grupo de la prosperidad, que están siguiendo para la obtención del pan y de los peces. And the second group was following, they were the soulish group because they were feeding on the hype, on the phenomenon. Y el segundo grupo es el grupo almático, que va siguiendo, es lo que llama así la atención, lo fenomenal, lo Yeah, sensacional. I wish I had time to give you some verses here, but we actually knew people who were following a certain ministry because they were feeding on the phenomenon. Y bueno, quisiera tener más tiempo, pero vemos al grupo de gente que sigue porque le llama la atención, es lo que es sensacional. So they were moving around the country following this ministry, but finally the ministry died out. Y que siguen a ese tipo de ministerio, pero finalmente ese ministerio cae. Okay, in verse 3, and Jesus went up into a mount, and there he sat with his disciples. Versículo 3, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Now, when a man of God really has something, people are seeking them all the time. Cuando un hombre de Dios tiene realmente algo, la gente lo busca. And Jesus was many times withdrawing himself into a place where they could get a little rest. Y Jesús, como lo seguían tanto las multitudes, a veces él se apartaba para tener un descanso. And going on into verse 4, it says, and the Passover, a feast of the Jews, was nigh. This would be the third Passover in the ministry of Christ. Y aquí el versículo 4 dice, y estaba cerca la Pascua,
la fiesta de los judíos. Esta sería la tercera Pascua que Jesús pasaba en su ministerio. Okay, in verse 5, when Jesus then lifted up his eyes and saw a great company come unto him, he saith unto Philip, Whence shall we buy bread that these may eat? And this he said to prove him, for he himself knew what he would do. And Philip answered him, 200 pennyworth of bread is not sufficient for them, that everyone may take a little. 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Now, 200 pennyworth on today's scale would be like $38,000, something like that. 200 denarios de ese entonces, hoy en día sería como $38,000. I mean, a penny was a day's wage, so I don't know what the average day's wage is, but, you know, it'd have to be at least 100 a day. Or maybe more. Como un denario era la paga de un obrero, digamos, de ese entonces, haciendo el cálculo, pongamos 100 denarios diarios, veríamos al tiempo de hoy en día, que sería la cantidad que dijimos. Okay, verse 8. One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, saith unto him, There's a lad here which hath 5 barley loaves and 2 small fishes, but what are they among so many? And Jesus said, Well, make the men sit down. Now there was much grass in the place, so the men sat down in number about 5,000. 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. You know, this number 5,000 is interesting because it's the surface measure of the outer court. Este número 5,000 es interesante porque 5,000 es la superficie del atrio. 50 by 100. 50 por 100. So it's 5,000 square cubits in the outer court. Son 5,000 codos cuadrados en el atrio, la superficie del atrio. You see several other surface measures like 200, which is the holy place, and another measure, 100, which is the Holy of Holies, a surface measure. El lugar santo medía 200 codos cuadrados y el lugar santísimo 100. But you could say this was an outer court. What's 200 or 2,000? what? 200. 200. Yeah. That's what it is. Did you get that? Yeah. Okay. In some of the other versions, they set the companies down in 50s and hundreds. Y en otra versión se dice que los organizaron por grupos de 50 y grupos de 100. And remember, the outer court was 50 wide and 100 length. Y recordemos, el atrio tenía 50 codos de ancho y 100 de profundidad. It's kind of de outer largo. court group here. The outer court. Entonces aquí se está hablando de un grupo que tiene que ver con el atrio. And verse 11, and Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed to the disciples, and the disciples to them that were sat down, and likewise of the fishes as much as they would. 11. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Now, Jesus set a pattern here for giving thanks for a meal. Y aquí Jesús establece un patrón, un modelo para dar gracias por una comida. Now, it's an act of gratitude, Es un acto de gracias but it also releases a blessing on the provision. y también
eso dispara una bendición sobre la provisión. And also note here that it was the disciples who served. I mean, there were a lot of people here, and these disciples served this huge multitude. Y aquí los discípulos estaban sirviendo porque era una gran multitud. Now, remember, Jesus said, I came to minister, not to be ministered to. Y Jesús dijo, yo vine a servir, no a ser servido. I mean, that was a lot of work serving 5,000 people, just men. O sea, había bastante trabajo en servir a 5,000 hombres, o sea, contando nada más que los hombres. And, you know, he was setting a pattern for the ministry. Ministry is hard work. Y él estaba estableciendo un modelo, un patrón para el ministerio. El ministerio es trabajo duro. In fact, he gave other examples of servitude. Jesus himself was a servant. Y hay otros ejemplos de servicio. Jesús mismo era un servidor, un siervo. In verse 12, when they were filled, he said unto his disciples, gather up the fragments that remain, that nothing be lost. 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Now, they could eat as much as they wanted, and there were 12 baskets of leftovers when it was all through. Recogieron, todo el mundo comió hasta que se sació, hasta que se saciaron, y quedaron 12 cestas, sobraron 12 cestas. Now, spiritually, we could apply this to a sermon that's being preached. Y espiritualmente podemos aplicar esto a un sermón predicado, que se predique. You know, oftentimes we're sitting there, we're maybe taking notes, and we're missing certain points of that sermon. Y muchas veces estamos sentados, aunque tomemos notas, pero a veces perdemos algunos puntos de lo que se está predicando. But we sit down later and meditate on what was said and gather all of the fragments that nothing be lost. Y después podemos meditar y leer, y allí podemos recoger los fragmentos, ¿verdad? Y meditar en lo que se predicó. Are you with me here? Okay. ¿Me sigue? When God is speaking, you want to catch every crumb. You don't want to miss anything. Cuando el Señor está hablando, no quieres perderte de nada, absolutamente nada, ni un pedacito. Verse 13, therefore they gathered themselves and filled 12 baskets with the fragments of the 5 barley loaves which remained over and above unto them that had eaten. 13. Recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Now, spiritually, we could make an application to the 12 tribes of Israel. Christ had the power to feed, naturally speaking, feed all 12 tribes. Y podemos ver una aplicación espiritual, y es que se podía, o Jesús pudo alimentar a las 12 tribus. And spiritually, you know, Christ could feed the whole world. I mean, as far as that goes. Y eso es en lo natural, pero espiritualmente podemos decir que Jesús puede alimentar a todo el mundo. You know, when you consider the table of showbread, Cuando consideramos la mesa de los panes de la there proposición, were 12 cakes of bread on that table. habían 12 trozos o 12 tortas de pan sobre esa mesa. And they symbolized the 12 tribes of Israel. Y simbolizan las 12 tribus de Israel. And God's ultimate plan for Israel was that these tribes would become bread to the nations. Y el plan del Señor es que estas tribus se convirtieran en pan para las naciones. They never fulfilled that, though, did they? Y ellos no llenaron eso. But you know something? God wants our lives to become bread to the nations, too. Y el Señor quiere que nuestras vidas también se conviertan
en pan para las naciones. You know, it says of Christ, the Word became flesh. Y se dice de Cristo que el verbo se hizo carne. As we feed on Christ, it becomes food. Y a medida que nos alimentamos de Cristo, eso se convierte en comida. It becomes a part of our spiritual anatomy. Eso forma parte de nuestra anatomía espiritual. So our natural man needs to be fed, our spiritual man needs to be fed as well. Entonces el hombre natural es alimentado, pero también nuestro hombre espiritual es alimentado. And you know something? They were seated in companies. Now, there's a reason it says that. They were seated in companies. Ellos se organizaron, fueron sentados en grupos. Because, you know, in a church setting, you have various groups. You have little children, you have young men, fathers. Porque en el contexto de la iglesia o de una congregación hay diferentes grupos. Hay hijitos, hay jóvenes y hay padres. We want to have the ability to, you know, have a message that is going to minister to every group out there in the audience. Y queremos tener la habilidad de predicar un mensaje que llegue a cada grupo de la audiencia. Amen? Amén. Little children, young men, fathers. Hijitos, jóvenes y padres. Verse 14, then those men, when they had seen the miracle that Jesus did, said, this is a truth, the prophet that should come into the world. 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. When Jesus therefore perceived that they would come and take him by force to make him a king, he departed again into a mountain himself alone. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Now, Jesus had separated himself from his disciples and went off into a mountain. Jesús se había separado de los discípulos y fue a un monte. And then he told his disciples to cross over the lake. Y después le dijo a los discípulos de atravesar el lago. Actually, you have to take the other gospels to get the full picture here. Y de hecho, hay que leer los otros evangelios para tener el cuadro completo. And so, picking up in verse 16, and when even was now come, his disciples went down into the sea, entered into a ship, and went over the sea toward Capernaum. And it was now dark, and Jesus was not come to them, and the sea arose by reason of a great wind and that blew. So when they had rowed about 25 or 30 furlongs, they see Jesus walking on the sea and drawing nigh unto the ship, and they were afraid. 16. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Now, these disciples were about 3 or 4 miles out in the lake. Los discípulos estaban como a 3 o 4 millas hacia adentro del lago. And in Mark's gospel, they were toiling and rowing. The wind was contrary. It was pretty rough. Y en Marcos se dice que el viento estaba en contra de ellos. Now, Jesus up on the mountain sees their plight, and so he comes walking out to them in the middle of the lake at night. Y entonces Jesús los ve que él estaba en un monte y camina hacia ellos en el medio de la noche. And the disciples were afraid. Y los discípulos tenían miedo. Verse 20, but he saith unto them, it is I, be not afraid. Then they willingly received him into the ship, and immediately the ship was at land whither they went. 20. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Remember what we said the other night about
entering into the rest. ¿Recuerdan lo que comentamos la otra noche acerca del reposo? Now, he had commissioned them to go over to the other side, and they were putting a lot of effort to get there. Y él les encomendó que fueran, que atravesaran y fueran a la otra orilla, y ellos estaban poniendo mucho esfuerzo. They're in the middle of the lake, Estaban en el medio del lago, but as soon as Jesus came into the boat, immediately they were at land. pero en lo que Jesús entró en el bote, enseguida llegaron a tierra. See, when Christ comes on the scene, there's no sweat, O sea, there's no toil. cuando Jesús They were there. llega, ya hay reposo, no hay sudor, no hay esfuerzo. Now, the day following, verse 22, when the people which stood on the other side of the sea saw that there was none other boat there save that one whereunto his disciples were entered, and that Jesus went not with his disciples into the boat, but that his disciples were gone away alone. 22. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. You know, here they find Jesus now on the other side of the Sea of Galilee, and verse 25, and when they had found him on the other side of the sea, they said unto him, Rabbi, when comest thou hither? Y How did entonces you get here? habían visto que Jesús no estaba con ellos. Y en el otro lado del mar de Galilea, en el versículo 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? You get the picture here? Ven acá. I mean, they had watched the disciples leave without Christ, but here's Christ on the other side of the lake. What's he doing here? Ellos habían How did he get visto que que los discípulos se habían ido sin Jesús. Y de repente Jesús también estaba del otro lado del mar. ¿Qué sucedió aquí? In verse 26, Jesus answered them and said, Verily, verily, I say unto you, ye seek me not because ye saw the miracles, but because ye did eat the loaves and were filled. 26. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Now, here's the prosperity crowd. Y aquí está la multitud de la prosperidad. They were seeking for the things of earth, you know, things that satisfy. Que era buscando las cosas de la tierra, las cosas que satisfacen. Well, Jesus avoided their question, and he says in verse 27, Labor not for the meat which perisheth, but for the meat which endureth unto everlasting life, which the Son of Man shall give unto you, for him hath God the Father sealed. Jesús no toma en cuenta la pregunta, no les contesta la pregunta. Y en el 27, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. So the world labors for the things the temporal things. Y el mundo se afana por las cosas Things that pass away. materiales, por las cosas que pasan. Those who seek the kingdom of God have eternal life. Plus, as Jesus said, all those other things shall be added unto them anyway. Pero aquellos que buscan el reino de Dios y su justicia, Jesús dijo, lo demás les vendrá por añadidura. But we're talking about spiritual food in this chapter. Y en este capítulo estamos hablando de alimento espiritual. You know, Job gives a good example of this spiritual food in Job 23:12. Y Job da un ejemplo de este alimento espiritual en Job 23, 12. 12. Job said, Neither have I gone back from the commandment of his lips. I have esteemed the words of his mouth more than my necessary food. ¿Lo tiene? ¿Está ahí? Is it in the back of it? 23:12? Sí, es cierto lo que tiene. Job 23, 12. Del mandamiento de sus labios nunca me separé.
guardé las palabras de su boca más que mi comida. I have esteemed the words of thy mouth more than the necessary food. He estimado más las palabras de su boca más que mi comida. Verse 28, then they said unto him, what shall we do that we might work the works of God? Jesus answered and said unto them, this is the work of God, that ye believe on him whom he hath sent. 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en que creáis en el que Él ha enviado. So it is Christ who's doing the work. Our part is simply to believe. Es Cristo el que hace el trabajo. La parte de nosotros es solamente creer. In verse 30, they said unto him, therefore, unto him, what sign showest thou then, that we may see and believe thee? What dost thou work? El 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Now, here's a dumb question, isn't it? Aquí hay una pregunta como que tonta, ¿no? I mean, he just fed 5,000 people out of a little basket of food, and they said, well, what miracle can you do to prove yourself? Acaba de alimentar a 5,000 personas con una pequeña cestita de pan. Y le pregunta que cuáles son las señales que tú haces. In John 5:37, it says, but though he had done so many miracles before them, yet they still believed not on him. 37? Yeah, 5:37. 5 o 6? You can just quote what I said. Ok. They had done so many miracles before them, they still didn't believe. O sea, se hicieron tantos milagros delante de usted y aún delante de los judíos, y aún así no creyeron. John 6:31, our fathers did eat manna in the desert, as it is written, he gave them bread from heaven to eat. And 30. Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, Moses gave you not that bread from heaven, but my Father giveth you the true bread from heaven. For the bread of God is he which cometh down from heaven and giveth his life unto the world. 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Now, in this chapter, Christ is revealing himself as the bread of life. En este capítulo Jesús está revelando a sí mismo That's- como el pan de vida. One of the I ams. I am the bread of life. Uno de los yo soy el pan de vida. In fact, Christ was born in Bethlehem, which Bethlehem means house of bread. Jesús nació en Belén y Belén significa casa de pan. So once again, the Jews could never distinguish between the natural and the spiritual. Y una vez más, los judíos no podían distinguir entre lo natural y lo espiritual. Everything they tried to understand through the natural mind, and they could not grasp what Jesus was saying. Todo el tiempo ellos trataban de entender con su mente natural. Entonces como que no se les revelaba realmente lo que Jesucristo les quería decir. Verse 34, then said they unto him, Lord, evermore give us this bread. And Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. 34. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Now, when you think of this, Christ literally, physically fed thousands of people out of a basket. Cuando vemos que Jesús alimentó a miles de personas con una cestita de pan.
But spiritually, Christ feeds the whole world. I mean, we all feed off Christ every day. Pero espiritualmente, Cristo alimenta a todo el mundo. Nosotros nos alimentamos de Cristo todos los días. Amen? I Amén. mean, you could have 500 million born-again believers. We are all drawing our meat from that one person. Podemos tener 500 millones de personas, de creyentes, y cada uno de ellos va a obtener su alimento del pan de vida de Jesucristo. He hears all of our prayers at the same time. Él escucha todas nuestras oraciones al mismo tiempo. In verse 36, but I said unto you that ye also have seen me and believe not. 36, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Verse 37, all that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me I will in no wise cast out. 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Now, in the Mid-Eastern culture, it is the father that chooses the bride. En la cultura del Medio Oriente es el padre quien escoge a la novia. God the Father chooses us for Christ. El padre nos escoge a nosotros para Cristo. However, man's will also enters into it. Sin embargo, o sea, sabemos que la voluntad del hombre entra también allí. Because we can refuse the invitation, or we can later discard the rules of the game. Porque podemos rechazar la invitación o más tarde podemos descartar las reglas del juego. I mean, you know, we have to make our calling and election sure. O sea, tenemos que hacer que nuestro llamado y nuestra elección sea firme. The Father chooses us, but we play a part in our election. El Padre nos escoge, pero nosotros tenemos una escogencia que hacer. La elección depende de nosotros. Make your calling and election sure. Hacer que tu llamado y tu voluntad, lo que tú escoges, sea firme. So God elected us. Dios nos eligió. How do we make our election sure? ¿Y cómo hacemos que nuestra elección sea firme? By obedience. Por la obediencia. Make your calling and election sure. Hacer firmes tu llamado y tu elección, tu albedrío. We can neglect the great salvation. Podemos rechazar esta salvación tan grande. Let's see. I gotta see what I can skip here, honestly. Vamos a ver qué puedo saltar acá. You know, they asked Jesus questions and they were perplexed at him. Ellos le preguntaban, le hacían preguntas a Jesús y se quedaban perplejos sorprendidos con las respuestas. And he could have answered those questions, but they would have never believed the answer anyway. Él ha podido responder las preguntas, pero de todas maneras ellos no hubieran creído las respuestas. I mean, how could he explain to people the conception of his mother? ¿Cómo él ha podido explicarle a la gente la concepción en el vientre de su madre? I mean, they saw him as the man who came from Nazareth, and they realized that the Messiah had to come from Bethlehem. Well, he did come from Bethlehem. Él lo veía a él como el hombre que venía de Nazaret. Y could have- ellos, Go ahead. que ellos sabían que el Mesías iba a venir de Belén. Y sí, él venía de Belén. I mean, he could have explained some of that to them, but they never would have got it anyway. Él ha podido explicarles esto, pero de todas maneras ellos no lo iban a creer. Verse 41, the Jews then murmured at him because he said, I am the bread which came down from heaven.
And they said, "Is not this Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know? How is it then that he saith, I came down from heaven?" 41, 42. Ajá. 41. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Oh, yes, oh, yes, oh, yes. We need another 10 hours for this class. You know, that's all. I can say. Necesitamos 10 horas extras para esta clase. You know, God really, He responds to people that have an honest heart. That is for sure. Lo que es seguro es que el Señor responde a la gente que tiene un corazón puro. And God gives grace to those who are humble enough to believe. Y el Señor le da gracias a aquellos que son lo suficientemente humildes para creer. You know, as I said yesterday, sometimes we go to foreign lands, we see miracles over there, we come home, there's nothing. A veces vamos a un sitio, predicamos y no sucede nada. See, we're too sophisticated here. We go to these places, just childlike faith, and we see miracles take place. Come home, nothing. Y a veces vamos a esas naciones, a otros lugares, y allí vemos milagros y venimos a casa y nada. Verse 47, Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me hath everlasting life. I am that bread of life. Your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. This is the bread which cometh down from heaven, that a man may eat thereof and not die. 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Verse 51, I am that living bread which came down from heaven. If any man eat of this bread, he shall live forever. And the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world. 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesus said in another place, man shall not live by bread alone, En otro lugar de la Escritura dice que no solo de pan vivirá el hombre, but by every word that proceedeth from the mouth of God shall man live. pero el hombre vivirá de toda palabra que viene de la boca de Dios. You know, we feed upon the word. It's called the Logos, and we feed upon this word every day. Nos alimentamos de la palabra que se llama el Logos, Or nos we're alimentamos supposed to, todos los días. But we're to live by the spoken word, the word that God quickens to us. Pero debemos vivir por la palabra que se hace vida, la palabra que el Señor nos habla. We're to live by the quickened word that God speaks to us. Debemos vivir por esa palabra que el Señor nos da a nosotros. So you could read a few chapters through, and it doesn't really say anything, and then all of a sudden one sentence stands out, and it's life to you. It quickens to you. Puedes leer muchos versículos, pero de repente hay una frase que te That's- llama la atención. Esa frase es para ti. That's the Rhema word. That's the word that we're to live by. God is quickening something to you. Esa es la palabra rema, es esa palabra que el Señor te da a ti, que es para ti. In verse 52, the Jews therefore strove among themselves, saying, How can this man give us his flesh to eat? Then Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, except you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos de comer a comer su carne? Jesús les dijo,
de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life, and I will raise him up at the last day. For my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. He that eateth my flesh and drinketh my blood dwelleth in me, and I in him. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. And you can imagine how what Jesus was saying rattled these people. Ustedes pueden imaginarse cómo lo que Jesús decía, estaba diciendo, los molestaba. I mean, that shook them up. Unless you eat my flesh and drink my blood, you have no life in you. Aquello los sacudía, a menos que comas mi carne y bebas mi sangre, no, allí vas a tener vida eterna. Eso los sacudía. But remember, right from the beginning of John, the Word was made flesh and dwelt among us. Y recordemos al principio del Evangelio de Juan, y el Verbo se hizo carne, y el Verbo era Dios y estaba con Dios, y Él habitará en nosotros. In essence, as we eat His Word, it becomes flesh. Y en esencia lo que quiere decir que a medida que comemos su palabra, esa palabra se vuelve carne en nosotros. And the life is in the blood as we experience His life. Y la vida está en la sangre, y así experimentaremos su vida. See, we are becoming like Him. We are, His flesh is becoming us. Y nos convertimos, nos parecemos cada vez más a Él, porque su carne está viviendo en nosotros. We have to walk in the Spirit to allow Christ, the life of Christ, to be formed in us. Tenemos que estar en el Espíritu para permitir que su carne se haga vida en nosotros. Now, let's look at another verse here in Jeremiah 15:16. Jeremiah 15:16. En Jeremías 15:16. It says, "Thy words were found, and I did eat them. And thy word was unto me the joy and rejoicing of my heart, for I am called by thy name, O Lord God of hosts." Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Thy words were found, and I did eat them. They were the joy and rejoicing of my heart. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y allí por tu palabra me fue dado gozo. Well, they were sweet. It was sweet to taste, but then it became bitter because as Jeremiah experiences the life of Christ, it becomes something else. Al principio eran dulces, pero después se volvieron amargas a medida que Jeremías fue viviendo lo que iba viviendo. I mean, Jeremiah suffered some of the life of Christ. Porque Jeremías sufrió algo de la vida de Cristo. As the living Father has sent me, and I live by the Father, so he that eateth me, even he shall live by me. This is the bread which came down from heaven, not as your fathers did eat manna and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que comen de este pan vivirá eternamente. And in verse 60, many there of his disciples, when they had heard this, said, "This is a hard saying. Who can hear it?" 60. Al oírlos, 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? You know, there's a lot of hard sayings in Scripture. En la Escritura hay muchas cosas que son duras. And those scriptures really sort people out. Y estas Escrituras
realmente lo que hacen es como una clasificación de la gente, Even those within the kingdom, aún sorts them out. aquellos que están en el reino los clasifica. I mean, even many are offended by the baptism in the Holy Spirit. Incluso algunos se ofenden por el bautismo del Espíritu Santo. You know, this is a hard saying for some people. Estos son duras palabras para alguna gente. In verse 61, when Jesus knew in himself that his disciples murmured at it, he said unto them, doth this offend you? And Sorry. what? And if ye see the Son of Man ascend up where he was before? 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Actually, 500 of his followers saw him ascend up where he was before. De hecho, 500 de sus seguidores lo vieron ascender al cielo. But it kind of reduced down to 120 in the upper room. Y se redujeron a 120 en el aposento alto. Verse 63, it is the spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. 63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Now that's the rhema word, it's the Esa quickened word. es la palabra rema. But there are some of you that believe not, for Jesus knew from the beginning who they were that believed not, and who should betray him. And he said, he therefore said, I unto you, that no man can come unto me except that were given unto him of my Father. 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Salvation is by grace. La salvación es por gracia. And many times God leaves people in the dark Y muchas veces el Señor deja que las personas estén en la oscuridad because he knows they will reject the light. porque Él sabe que ellos rechazarían la luz. And to reject the light puts one in far greater jeopardy than if he had never known. Y el rechazar a la luz los pone a la persona en un gran peligro. And here's an interesting verse, John 6:66. Ahora viene un versículo interesante, Juan 6:6. From that time, many of his disciples went back and walked no more with him. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. I think many will go back during the time of the Antichrist. That's the number of the Antichrist. Y esto es una referencia al anticristo. Eso quiere decir que en la época del anticristo, muchos que creían en él se volverán atrás. Let's just finish this chapter. We only have a couple more verses here. Vamos a terminar este capítulo. Then said Jesus unto the 12, will ye also go away? Then said Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. And we believe and are sure that thou art that Christ, the Son of the living God. Jesus answered them, have not I chosen you, 12, and one of you is a devil. 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? See, God elects people by his foreknowledge. El Señor escoge a la gente debido a su presciencia, a su preconocimiento. And Jesus needed a traitor in the group.
Jesús necesitaba un traidor en el grupo. And he knew the man that could do it. Y él sabía el hombre que podía hacerlo. He knew the man that would sell out for a few dollars. Él sabía el hombre que lo iba a vender por unos pocos dólares. So right from the beginning, he knew who Judas was, right from the very beginning. Y desde el principio Jesús sabía quién era Judas. Verse 71, he spake of Judas Iscariot, the son of Simon, for it was he that should betray him, being one of the 12. 71. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. And in several of the Psalms, you see where Judas is blotted out of the book of life. Y en algunos salmos se ve donde Judas es eliminado del libro de la vida. Remember, somebody has to be in the book of life to get blotted out of the book of life. Entonces recuerden que para ser tachado del libro de la vida, primero tiene que haber sido escrito su nombre para poder tacharlo. And there was a curse on that family forever. Y hubo una maldición en esa familia para siempre. Okay, that's chapter 6. It was kind of a long chapter, but we better end there and take a little break here. Y ese es el capítulo 6, que es un poquito largo, entonces vamos a terminar aquí y vamos a tener el receso.